So, hello guys, we're just back again for another vlog. Kaya katong ni Agi, nagdula man pa ninyo aning schoolboy runaway, din escape ta sa atop. So, sunod ani kay sa gate. So guys, unsaan man itudluin ko ninyo kung unsaan ni pagpa-usab sa normal kay human naman ang Pasko, di ba? So, uwi ra kani sila. So, let's go. So, karon pod guys, nadugay na takadwa pod kadula. So, i-challenge na kana guys. So, let's go. Para na sa inyo guys, i-challenge ta na. For the advanced stage, diba? Pharaoh. Not Tiger Meadows. Diba? Joke lang. Pagdili ko ni kaya, guys. Guys, pagdili ko ni kaya kay wala tayo mabuhat, diba? Kay sama na. Mag-check man din na sila. Baka OA. So, kung magamit na ng kahit taning minu mode, guys. Diba? Diba? So, man. Dugan mo dira. Sige. Di ta magamit. Ay. Sana all di magamit. So, guys, kay wala pa ko gadula og kuan sana wala pa ko gadula og sana granny 2. So magdula ra ko sunod guys and magkabalakers. So you off tani kay you know that's a strict mother. So tan-ana to diri. Oh no. What's in here? Shadow Jinja. Oh, perfect. May charger, guys. So, guys, the brightness is hinay. So, pakusgan sa nato. So, Sharo. So, let's go, guys. Let's go. Uy, nakikar. Perfect. Uy, madlock man ko, uy. So, natay keycar. Datan, na sa diray. Walay unod. So, atong i-doorbell. Oh my God. Hala. Pagka-OA. Madlock ko. Pasa mo dagan, oh. Pas-pas kay mo dagan, guys. Bot-bot, ani nila, eh. Sobraan ra. OA. Okay, Oseb. Oh my God. Hala. Joke mo ba? Oh my God. Okay, perfect. Water the Christmas pa daw siya, guys. Okay, magkano pa. So, dali na sila mga pas mong kayo na sila madagan, guys. Kulbaans dito ni. Dugay man. Sa mana ay. Dugay man di sila, guys, no? Hala, kadugay, jud. Oh my God! Magto daw siya sa ako, guys. Oh my God. Gastari kami. Oh my God, gaya eh. Pas-pas kay, guys. Perfect. OA kaayo. Sobrang OA ng mga mama na to. I-check pa jud. Para for the sure. Oh my God. Magto ang bana.
Oh my God. I'll go check if he is studying or not. You scoundrel! Oh, you rascal, you got away! Hala! Are you completely stupid? Hala! Hala! For sure. Hala! Kala ends. Hala, uy. So guys, tuloy ko ninyo kung saan pagbuhat para makapaswas sa escape sa challenge guys, no? I'd rather be setting off fireworks than standing So, here like a fool. So guys, mauna na. Kay, patay mabuhat. Budalan din ta din so guys, oh. Sige, di ba? It's a short video, raw, takas.